वेलकम टू वेस्टर्न एकेडमी। आज आम आलोचना करिबा एसएसबी पीजीटी एवं ओपीएससी पीजीटी सिलेबस तथा यूजीसी नेट रे थिबा ओडिया नाट्य साहित्यर विकास धारा संपर्क रे गत क्लास रे मु किछिटा आलोचना मु करिथिली ओडिया नाटक साहित्यर विकास धारा संपर्क रे। आज पुणी मु जोठू छाड़ी सेइटू पर्यायक्रमे आमे ओडिया नाटकर विकास धारा संपर्क रे आलोचना करिबा। जदि कोनोसी स्टूडेंट एसएसबी लेक्चर पई प्रिपरेशन करूचंती एवं तांको नोट्स रो नीड अछि, वेस्टर्न एकेडमी तरफ रु नोट्स प्रोवाइड करा जाउची। ओनली 600 रे आपण माने नोट्स पाई परिबे। जदि किए पीजीटी पई प्रिपरेशन होउचंती तांको पीजीटी एमसीक्यू प्रैक्टिस पई मध्य वेस्टर्न एकेडमी रे अवेलेबल होची। ए सब विषय रे आपण माने यदि जानिबा को चाहुचंती बा आपण पीएचडी करूचंती अथच आपणकर नेट नाही, अथच आपण पीजी करि सारचंती अथच आपण मागरे नेट नाही, आसंता समय को नेट रो बहुत आवश्यकता रहिची। आपण माने यदि नेट पई मध्य प्रिपरेशन करूचंती आम वेस्टर्न एकेडमी चैनल को फॉलो करंतु एवं आम वेस्टर्न एकेडमी रे नेट रो कोचिंग मध्य प्रोवाइड करा जाउची। आपण माने जे जॉइन करिया को चाहुचंती तेबे हमर वेस्टर्न एकेडमी रो कांटेक्ट नंबर 9337821181 को आपण माने जोगाजोग करि पारिबे। तेबे आज रो आलोच्य विषय संपर्क रे आमे गुरुत्व देबा जे ए समय जने आउ जने प्रतिष्ठित नाट्यकार रामचंद्र महापात्र तांकर अनेक गुड़ाए पौराणिक नाटक थिबार आमे देखिबाकू पाइबा। तांकर नाटक गुड़िक हैला रघु अरक्षित, सुदामा, तापर हैला बिल्व मंगल। ई तीनोटी नाटकर स्रष्टा होउचंती से। एगुड़िक विशेष भाव रे आम ओडिशार विभिन्न मंच रे अभिनीत होई खूब लोकप्रियता अर्जन करिछि। तापरे आमे देखिबा आउ जने ए समयर नाट्यकार कम उपन्यासिक कालिंदी चरण पाणिग्राही किछि नाटक, जेमती तांकर नाटक गुड़िक हैला सौम्या, एक काव्य नाटिका। मन रखिबे सौम्या एक नाटक नुहे, एक काव्य नाटिका। तापरे पद्मिनी, तापरे प्रियदर्शिनी आ गोटे नाटक। ए नाटक दुय विशेष भाव रे यदि आमे देखिबा विषय वस्तु को ताहले एहार विषय होउची कोन ना ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रे ए नाटक द्वयटी रचित होईची। ए जो कालिंदी चरण पाणिग्राही विषय रे मु कहली जने सफल उपन्यासिक एवं जने लोकप्रिय नाट्यकार भाव रे तांकर परिचय थिला। तापरे आमे वैकुंठनाथ पटनायक विषय देखिबा। से जने भल कवि मध्य किछि नाटक मध्य लिखिचंती, जेमति तांकर मुक्ति पथे एक नाटक। हिंदू परिवार रो पति पत्नी संपर्क उपरे ई नाटकटी पिला माने आधारित। तापरे मातृपूजा, तापरे मीर कासिम। ई नाटक द्वय होउची कार्तिक कुमार घोषंकर नाटक। प्रथम रचना कहले प्रथम पर्याय रचना ए सबु। तापरे लक्ष्य हीरा, तापरे विचार, तापरे गुरु दक्षिणा, रक्तर डाक, एमिति भी हुए, महापथर जात्री, मधुछंदा, तापरे का पुरुष, बारबधू। ये नाटक विशेष भाव रे तांकु लोकप्रियता आनी देबारे सहायक होईची। तापरे आमे देखिबा जे आउ जने नाट्यकार विषय रे
से होउचंती रामचंद्र स्वाଇଁ, जड़े ओडिया यात्रा परंपरा क्षेत्र में जड़े खूब परिचित। तांकर नाटक है सुशील मुकुंद, तांकर नाटक है सुशील मुकुंद, तापरे नलिनी नलिनी प्रमोद, मोहन वीणा, इंद्र कुमार, तापरे अनंग प्रभा, ये सबू नाटकर से होचंती नाट्यकार। तापरे आमे देखिबा रमारंजन महांती, विशेष भाव में तांकर दुईटी परिचित नाटक रही, जमती गौड़ विजेता, तापरे विक्रम राय, ये दुईटी तांकर नाटक पिला माने प्रकाशित नाटक। प्रथम नाटकटी विशेष भाव में ऐतिहासिक, अर्थात गौड़ विजे, ये हूँ एक ऐतिहासिक नाटक एवं अति सफल मंच नाटक। तापरे आमे तांकर जो द्वितीय नाटकटी रही, यह एक काल्पनिक नाटक, विशेष भाव में यह मध्य तांकु खूब सफलता आनी देछि। तापरे मायाधर मानसिंह, आमे जानिछु समस्ते जने रोमांटिक काव्य धारार से जने उच्चतर स्वर, किंतु से जने काव्यिक बा कविता रचना क्षेत्र में तांकर खूब गोटे परिचय थिले मध्य से किछिटा जेमती पांचटी से नाटक रचना मध्य करिसंती। तांकर किछि नाटक गुड़िक हला नष्ट नीड़, तापरे टी केवल माने जो नष्ट नीड़ नाटकटी केवल तांकर एक नाट्य पदवाच्य, यह एक खूब संलाप दृष्टि भाषा दृष्टि खूब माने परिपक्व मन हुए। तापरे प्राणबंधु करंकर अशांत, तापरे सायु संहार नाटक रही, तापरे दुखावतरण, ये सबू नाटक होची हम प्राणबंधु बाबूंकर नाटक। एवं तांकर मामू, छमाण, आठगुंठ, लछमा, माटीर मनीष, ये सबू जो किसी विख्यात उपन्यास रही, से उपन्यास गुड़ी को से मध्य नाट्य रूपांतरण करिसंती। पिला माने बेले बेले प्रश्न आसे जे अमुक बा जेमती तांकर नाटक आमे जानिछे जे गोपाल छोटराय लिखिचंती श्रीमती समार्जनी, आमर फकीर मोहनकर जो माने आमर गल्प रही पैटर्न मेडिसिन को श्रीमती समार्जनी, बाबू चंद्रमणि, एमती दुईटी नाटक बा गीति नाटक से रचना करिसंती। तापर देखिबा लक्ष्मीधर नायकंकर, तांकर किछि नाटक हैला सर्वहरा, तांकर लाल चाबुक, जमीदार, ये सबू तांकर किछि समस्या को केंद्र करी, ये जो जमींदारी समस्या को केंद्र करी तांकर किछि गुड़ाए नाटक रही। एतद व्यतीत रक्त पताका, लड़ई चलीछि आदि केतोटी नाटक से मध्य रचना करिसंती। विशेष भाव में तांकर नाटक वैशिष्ट्य को यदि आमे अवलोकन करिबा, मार्क्सीय चेतना द्वारा, मार्क्स विश्वास द्वारा से खूब विश्वासी। तापर देखिबा आमे गोपाल छोटराय जने भल नाटक, तांकर नाटक गुड़िक है फेरिया, भरोसा, तापरे परकलम, शंखा सिंदूर, पथिक बंधु, नष्ट उर्वशी, नुआ बोऊ, ये सबू नाटक से रचना करिसंती। अर्धांगिनी, तापर रही पूरापूरी पारिवारिक, ये सबू नाटक पिला माने तांकर रही। तापर देखिबा आमे रामचंद्र मिश्रंकर किछि नाटक जेमती अभिमान, तापरे मैनेजर, तापरे देखिबा मूलिया,
ତାପରେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଘର ସଂସାର, ତାପରେ ଭାଇ ଭାଉଜ, ସାଇ ପଡ଼ିଶା, ଏସବୁ ନାଟକ ଆମେ ଦେଖିବା। ନରୋତ୍ତମ ଦାସ କହେ ଆଦି ବହୁ ନାଟକ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଆମେ ଜାଣିଛେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ଏ ନାଟକ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ନାଟ୍ୟ ରଚନାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକୁ, ସମାଜରେ ଥିବା ଯେଉଁ କୁସଂସ୍କାର ଏବଂ କୁପଥକୁ ସେ ଦୂର କରି ଏକ ଆଦର୍ଶ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ନାଟକ ରଚନାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସୁରେନ ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ନାଟକ ହେଲା ବଜ୍ର କବାଟ, ତାପରେ ହେଉଛି ବେଗମ କୋଠି, ତାପରେ ହେଉଛି ଅନୁପ୍ରାସ, ତାପରେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଝରକା ଆଦି କିଛି ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୀତ ହେଇଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ କିଛି ଜଣ ନାଟ୍ୟକାର, ଯେମିତି ଭଞ୍ଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ନାଟ୍ୟକାର। ତାଙ୍କର ହେଲା ଝଡ଼ ରାତି ନାଟକ, ପ୍ରେମ ପୁଷ୍ପ ଭଳି ନାଟକ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଣତି ତାଙ୍କର ଏକ ନାଟକ, ଦେବୀ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଟକ, ତାପରେ ଜହର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଟକ, ତାଙ୍କର ବେନାମୀ ଏକ ନାଟକ, ଶିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଟକ, ଗରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଟକ, ମାଣିକ ଯୋଡ଼ି ଏହା ମଧ୍ୟ ନାଟକ। ତାଙ୍କର ଏସବୁ ନାଟକ ପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଭଞ୍ଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ। ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ସାଧନାର ଏ ହେଉଛି ସ୍ୱାକ୍ଷର। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ନାଟକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ତୁଫାନ ପରେ ତୁ ପଥର, ତୁଠ ପଥର, ତାପରେ ହେଉଛି ବାଟ ବରଣ, କିଏ କାହାର ଘର ଘରଣୀ, ତାପରେ ରହିଛି କାଚ କାଞ୍ଚନ, ତାପରେ ମତି ମହଲ, ତାପରେ ଜମାନ, ବନ୍ଦୀ, ଏସବୁ ନାଟକ ରହିଛି। ତାପରେ ରହିଛି ବାଡ଼ୁଅ ଝିଅ ନାଟକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ବାଧା ବନ୍ଧନ, ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ନାଟକ ରହିଛି। ଆମେ ସେ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନରସିଂହ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର କିଛି ମାନେ ଅତି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଟକ, ଯେମିତି ତାଙ୍କ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଯୋଡ଼ା ବେଦୀ ପୁଣି ଚହଟିଲା, ତାପରେ ହେଉଛି ହୋଲି, ତାପରେ ହେଉଛି କଲିକତିଆ ଜୟୀ ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କର କିଛି ପରିଚିତ ନାଟକ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ହେଉଛି ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଦି ଭାଇ, ତାପରେ ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖିବା ନଷ୍ଟ ପୂଜା, ସଞ୍ଜ ସକାଳ, ବନ୍ଧନ, ତାପରେ ବାଉଁଶ ବାଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କର କିଛି ମଞ୍ଚ ଉପଯୋଗୀ ନାଟକ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଧନେଶ୍ୱର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କିଛି ନାଟକ। ଧନେଶ୍ୱର ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ମଞ୍ଚ ଉପଯୋଗୀ ନାଟକ ସେ ରଚନା କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଉଠା ପାଚେରୀ, ତାପରେ ହେଲା ପଦ୍ମବୀଣା, ତାପରେ ହେଲା ଦାରୋଗା ବାବୁ, ତାପରେ ହେଲା ଗାନ୍ଧାରୀ, ତାପରେ ଦେଖିବା ମୂର୍ଚ୍ଛନା,
ଏସବୁ ନାଟକ ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଞ୍ଚ ଉପଯୋଗୀ ହେଇଛି। ତାପରେ ବ୍ୟୋମକେଶ ତ୍ରିପାଠୀ ଦୁଇ ତିନୋଟି ନାଟକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି 1, 2, 3 ତାଙ୍କ ନାଟକ, ତାପରେ ହେଲା ରାଜମୁକୁଟ, ତାପରେ କଂସା କବାଟ, ତାପରେ ହେଲା ସିଂହଦ୍ୱାର, ତାପରେ ଜାଗରଣ, ସୁନା ଫରୁଆ, ତାପରେ ତୋଳା କନିଆ, ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଟକ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦୁନାଥ ଦାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର କିଛି ନାଟକ, ଯେମିତି ସଂଗ୍ରାମ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଭୁଲି ହୁଏ ନା, ତାପରେ ପରମଣି ପରଶମଣି, ତାପରେ ସେତୁବନ୍ଧ, ତାପରେ ରହିଛି ରାମରାଜ୍ୟ, ନୂଆ କିଛି ନୁହେଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ନାଟକ ହେଲା ଅଥବା ଅନ୍ଧାର ଇତ୍ୟାଦି। ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ନୂଆ ଧରଣର କିଛି ନାଟକ। ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଏତିକି ନାଟକ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଆଉ ଜଣେ ବିଷୟରେ ଦେଖିଥିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ମୁଁ ଭାବୁଛି। ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ତାଙ୍କ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଶପଥ, ଖଇ କଉଡ଼ି, ତାପରେ ପାଷାଣୁ ଝରେ ଲୁହ, ଅମୃତ ଲଗ୍ନ ରେ, ଲିଭିନି ସେ ଦୀପଶିଖା, ନିଶାନ୍ତର ଅନ୍ଧକାର, ଏସବୁ ତାଙ୍କର କିଛି ନାଟକ, ମାନେ ସୁପରିଚିତ ନାଟକ। ତାପରେ ଅନନ୍ଦା ଶଙ୍କର କିଛି ନାଟକ ସମସ୍ୟାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ନାଟକ ରଚନା କରିଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ହେଲା ଯୌତୁକ, ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ, ତାପରେ ଭାନୁମତୀର ଖେଳ, ତାପରେ କପଟ ପୋଷା, ତାପରେ ଚିଡ଼ିଆଖାନା, ତାପରେ କୁଲୁ ଓସ୍ତାଦ, ଏସବୁ ତାଙ୍କର କିଛି ନାଟକ। ତାପରେ ବଳରାମ ମିଶ୍ରଙ୍କର କିଛି ନାଟକ ହେଲା ବନ୍ଦିତା, ତାପରେ ଶଙ୍ଖ ମୁହୁରୀ, ତାପରେ ସଂକଳ୍ପ, ତାପରେ ବିଷଦୃଷ୍ଟି, ଏସବୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କିଛି ଲୋକପ୍ରିୟ ନାଟକ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆଉ ଜଣେ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କାନୁନଗୋ। ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନାଟକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଅନ୍ଧ ଯମୁନା, ତାପରେ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ାର ହସ, ତାପରେ ମୟୂର ସିଂହାସନ, ଅଭିଶପ୍ତ ଘୁଙ୍ଗୁର, ତାପରେ ଦୋଳ ମୁକୁନ୍ଦ, ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ, ରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗ ଭଳି କିଛି ନାଟକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟର କିଛି ନାଟକ। ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ କିଛି ନାଟକ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। ଯେଉଁମାନେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏକାଡେମୀରେ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।